फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रयुक्त वस्तु को शेयर करुच्ची जहां कि आपण माने निजर बिछना तले अविवाहिता झील विवाहिता स्त्री किंबा कौन पुरुषंकर स्मरणार्थे रखिबे से मात्र 10 मिनिट मध्य आपन प्रति प्रेमासक्त हो उठिबे कामासक्त हो उठिबे मोहासक्त हो उठिबे एवं आपनकर जेकोसी मध्य अभिष्ट थाउ ताको परिपूर्ण करिवे। यह आपनकर विश्वास आसु अबा न आसु मात्र यह सत्य अनुभव सिद्ध उपर आधारित जहा कि ए क्षुद्र भिडियो माध्यम रे मु आपन मानकर कल्याणार्थे शेयर करूची। जदि आपण कौन मध्य स्त्री अथवा झील सह प्रेम संपर्क संपर्कित होवाई चाहती मात्र ताहा कौन बाटे संभव हो पारना किंबा कौन स्त्रींकर सौंदर्य आपण मैंने ढलिकी प्रति संभोगशील हो उठी मात्र संभोग स्त्रीटी राजी होना देखिए यही क्रियार उपरांत ही मात्र 10 मिनिट मध्य से स्त्री अथवा झील आपण प्रति प्रेमासक्त किंबा कामासक्त हो उठिबे अथवा जदि कौन पुरुषों पाखे आपण से विशेष जरूरी काम अच्छी मात्र ताहा संभव हो पारना से पुरुष आपणकर बशवर्ती हो पारना देखिए यही क्रिया जरिया से पुरुष एभली भाव में बसीभूत हम ताद्वारा आपण समस्त कार्य को सुंदर भाव में संपादन करें। यही तंत्रयुक्त वस्तुटी को आपण मैंने प्राप्त करने खूब सहज जहाँकि क्षुद्र भिडियो माध्यम आपण शेयर करुच्ची किभली आपण मैंने तंत्रयुक्त वस्तुटी को पाइबे एवं यही क्रियाटी को सफलतार सह संपादन करेंगे जद्वारा कि आपंकर गोटे थर ही सफल हेबे दुई बार प्रयोग आवश्यक नहीं। ए समस्त उपरे आपण विशेष जानिया भिडियो शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसुले यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आम जेतल आपण मानक सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वदूर देखिकी किछि ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रयुक्त वस्तु जहाँ कि आप निजर बिछड़ा तले जो अविवाहिता झील विवाहिता स्त्री किंबा कौन पुरुषों स्मरणार्थे रखिबे से मात्र 10 मिनिट मध्य आपण प्रति प्रेमासक्त हो उठिबो कामासक्त हो उठिबो मोहासक्त हो उठिबो एवं आपणकर कौन मध्य अभिष्ट निज भितर थाउ ताकु से 100% ही पूर्ण करिबो। यह सत्य अनुभव सिद्ध उपर आधारित आपण एई क्रिया प्रति विश्वास भाजन हेले निश्चित भाव आपण फलवान हेबे। तेबे एई तंत्रयुक्त वस्तुटी को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व या जो सामान्य विधान अच्छी विधानटी को मु उल्लेख करुच्ची ध्यान देकी शुणु। आपण माने कौन करिवे जेकोसी सोमवार दिन दिन बेला आपण पाखे थिबा पूजा सामग्री बा पुटली बनिया पंसारी भाई दुकान जिबे एई तंत्रयुक्त वस्तुटी को क्रय करिवे एवं कपड़ा दुकान गोटे सादा धड़ा रुमाल को क्रय करिवे जो थे कि कौन प्रिंट नथिबो एई भाव में आपण संग्रह करिवे एवं एई सादा धड़ा रुमाल उपरे प्रारंभिक क्रिया करिया आपण 3 गोटी सामग्री को मध्य एकजुट करिवे ताहा होची आपनकर केसर कुंकुम एवं गोलाप जल अर्थात आपण माने कपड़ा दुकान रुमाल किनिबा सह एई तंत्रयुक्त वस्तुटी को किनिबे जहाँ कि आपनकर से बिछना तले थुआ हबो एवं ता सह प्रारंभिक क्रिया कि आपण किनिबे कुंकुम केसर एवं गोलाप जल आपण माने एतिक दिन बेला संग्रह करी गृह को आनतु एवं गंगा जल रे रुमाल टी को भल भाव में धोई देकरी ताकू छाई रे सुखे दिंतु मन रखिए खरारे सुखेबे नहीं छाई रे सुखे देबे एवं सेई सोमवार दिन रात्र समय आपण माने क्रियाटी करिवे निजर रूम मध्य बसी करिवे कोनसी बाह्य स्थान को जीवार आवश्यक नहीं। तबे रूम मध्य आपण माने करिवे टिका सामान्य पानी छिंची देबे जगार पवित्रीकरण करिया पई एवं आपण माने निजर चट्टान ऊपर कोनसी गोटे आसन पकेकरी बसिबे आपनकर मुखटी को उत्तर किंबा पूर्व दिक को रखिबे एवं चट्टान ऊपर ए सादा धड़ा रुमाल जहा कि गंगा जल रे धुआ हैतिला एवं छाई रे सुका हैतिला ताको सम्मुखें रखिबे तार उपरे आपण ए प्रारंभिक कर्म करंतु ए जो किनिथिले केसर कुंकुम एवं गोलाप जल ए केसर एवं कुंकुम गोलाप जल को भल भाव में मिक्स करके गोटे काली प्रस्तुत करनेबे एवं आपनकर दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुली जहाँ को रिंग फिंगर कुआ जाए आपनकर मझी अंगुठी एवं कानी अंगुठी मध्य अच्छी आपनकर अनामिका अंगुली दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुली सहायता रे आपण जो काली प्रस्तुत कले केसर कुंकुम एवं गोलाप जल से काली को व्यवहार करिकरी से सादा धड़ा रुमाल उपरे प्रथमे से स्त्री डाक नाम बा उपनाम को लिखंतु जो नाम आपण डाकती एवं ता तलू को गोटे स्वस्तिक चिन्ह शुभ लाभ चिन्ह जहाँकि समस्ते जानती शुभ लाभ चिन्ह केमिति आपनकर दुकान व्यवसाय प्रतिष्ठान में शुभ लाभ चिन्ह दि जाए मांगलिक चिन्ह हिसाब से स्वस्तिक चिन्हर बहुत प्रसार एवं प्रचार अच्छी आपण माने गोटे स्वस्तिक चिन्ह को ता तल को अंकन करंतु एवं ता तल को निज नामटी को लिखि दियंतु निजर डाक नाम उपनाम ताकू लिखि दियंतु एई बळी भाबरे से सादा धळा रुमाल उपरे से काली सहायता एवं दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुली सहायता प्रथमे स्त्रींकर नाम लिखि
ତା ତଳକୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଅଙ୍କନ କରି ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ତାରି ଉପରେ ରଖିଦେଇକିରି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଅଏମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଅଏମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି, ଅୟକାର ଅନୁସାର ଅୟଂ, ହ୍ରିମ୍ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ଶ୍ରୀମ୍ ତାଲବେଶ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ଅଏମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରର 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛର କାଠିକୁ ପ୍ରଥମେ 108 ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିକି ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣିକିରି 108 ବାର ଜପନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 108 ବାର ସେଠି ଜପନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ସେହି ବସ୍ତୁ ମିଶାଇକିରି ସେହି ରୁମାଲକୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତା ଝିଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଛାୟାଚିତ୍ର ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳ୍ପ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ସମସ୍ତ ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ସେଇ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଅତବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କରେ ଆପଣମାନେ এই କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକିରି ଏହାକୁ ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବେ ଏବଂ ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବାର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯେ କେବଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଯଦି ଅଭାବ ରହୁଥାଏ, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ନରନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିକି ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକିରି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହ ଆପଣ ସେଠାରେ ପୁରୋଧା ଭାବରେ ରହିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି ଯଦି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ଭୁଲିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର କୌଣସି ବି ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁ ସେଇ ସାଦା ଧଳା ରୁମାଲ ଉପରେ ରଖିବେ ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ହରିଡ଼ାକୁ ସେଇଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ। ହରିଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା ତ୍ରିଫଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଁଳା ନେବେନି, କେବଳ ହରିଡ଼ାଟିକୁ ନେବେ, ତାକୁ ମାଗିବେ ଗୋଟିଏ ହରିଡ଼ା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋହିନୀ ଦାନା, ଯାହାକି ସେଇ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ତାକୁ ମୋନାମୋନି ଦାନା ବା ମୁନାମୁନି ଦାନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେବେ ମୋହିନୀ ଦାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ, ଯାହାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି। ମୋହିନୀ ଦାନା ଗଛ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ମୋହିନୀ ଦାନା ଗଣ୍ଠି କୋଳି ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆପଣ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସେ ଗଛ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସେଇଠୁ 2 ଗୋଟି ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଗୋଲମରିଚ ଭଳି କଳା କଳା ଫଳ ଏହି ମୋହିନୀ ଦାନାର କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣ୍ଠି କୋଳି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିକି ଟିକି କାନ ଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ଟିକେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଟକ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚା ବେଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଥାଏ, ପାଚିଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା କଳା ଦେଖା ହୁଏ ଏବଂ ପେଣ୍ଠି ପେଣ୍ଠି ହୋଇକରି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲୁଥାଏ। ଯେମିତି ପେଣ୍ଠି ପେଣ୍ଠି ହୋଇକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଠି ପେଣ୍ଠି ହୋଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗଛ ସହ ଫଳକୁ ସେୟାର କରିଛି। ମୋହିନୀ ଦାନା ଗଣ୍ଠି କୋଳି ନାମରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଲିଷ୍ଟରୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ସେହି ମୋହିନୀ ଦାନାରୁ ଆପଣମାନେ 2 ଗୋଟି ଫଳକୁ ଏହି ହରିଡ଼ା ସହ ମିଶାଇକି ନେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଯଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ପୁଟଲି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋହିନୀ ଦାନା ମାଗିବେ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ଦାନା ବା ମୋନାମୋନି ଦାନା ମୁନାମୁନି ଦାନାକୁ 2 ଗୋଟି ଆଣିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ହରିଡ଼ା ସହ ଏହି ମୋହିନୀ ଦାନାର 2 ଗୋଟି ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ରଖିକିରି ଆପଣମାନେ ରୁମାଲଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେୟାର କଲି ବିଧିଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।